Hello guys. Nata sa tipan. Okay, nata diri oh. Buntod. Kaplan sa dagat. Magsulining evangelistic mo diri. Mag-share ta. Ayo. Mayong buntag. Maka-disturbo ka jud nimo. Maka-share ko nimo pulong sa Ginoo. Kajut lang kayo nay. Unya na imong gisiligan. Kira. Kajut lang. Wa ni bayad man. Kira nay. Ha? Nga naman. Mag-share unta ko nimo. Karon da kay di mi ka diri man. Di ka nay? Sige nay. Okay ka uban dia? Sige nay, salamat. Sayang. Eh, neta. Jangan yang balai diri oh. Tapos dagat ba? Daghagbalay, problema kay wa kay tao. Ana. Ayo. May buntag pita maka-share pulong sa Ginoo ma'am. Anirado man. Anirado. Ayo. Maing buntag. Pilita maka-share po sa Ginoo ya. Napakaibuhat. Way tao din na. Ayo. Ayo. Pilita maka-share pulong sa Ginoo ma'am. Ginog. Di maningog. Hadlok man sila. Ba matingog mga tao diri. First time na napayan. Ayo. Mayong buntag. Nama man nimo? Ay. Mayong buntag diya ma'am, pwede ta maka-share pulong sa Ginoo kadyot? Maka-share sa pulong sa Ginoo? Kadyot ron ta? Mga 5 round ta minutos. Sige. Sige, salamat kayo. Sige, salamat. Ya, pwede tayo makashare mo ya, pulong sa Ginoo ya. Anak ko trabaho. Sige, salamat. Asa naman gua ni? Wala ta ni ba? Ayo. Tipan utalak sambuanggan. Mayong buntag, pili ta maka-share pulong sa Ginoo? Andira. Sige, salamat. Ayay. Hi. Kita ka-share.
Maglayo naman siguro akong namtan. Layo na akong namtan guys. First time na ko naka ano dire ba? Kanang balay di eh. Wala yung mga tao. Kung pwede maka-invite ni mo niya. Dito lang ka nining Kiyaw. Maka-share ninyo ba pulong sa Ginoo niya alas 12 kapin to 12:30. Okay ra? Asa yung balay day? Pwede ako ang balikan. Ha? Balikan ta ko niya ha. Minatag pulong sa Ginoo. Mayong buntag ninyo. Pwede maka-share ninyo pulong sa Ginoo kadyot. Kaya ninyo maka-share? Mamanggaw. Kadyot lang. Maka-share ko ninyo pulong sa Ginoo. Kanira ta? Aw. Ali mo minaw tag kan. Maing buntag natulog ni. Sig natulog ba? Maing buntag. Oh, maka-share. Ali mo diri gang kadyot minaw ta. Kadyot ra ni bayad ni. Oh. Aka mo pud mina pud mo para kuan. Pungko mo. Danira ko kay kuan kay kung kano. Dagan kay kaning sini. Pebbles. Tindog lang ko dire. Sige, salamat. Ako dai si kuan, Pastor Ivan Nakua. Bible Baptist. Dayon nami dia ilang ka kuan, balay ni Nining Kiyaw. Oo. Aluyo. So first time na mo naka ani dire. Taga kuan man ko, taga Sambuanga del Norte sa Sindangan. So nalami dire kay napo mi anniversary ugma dia sa sentro sa Gutalak. So ning anime dire kay napo mi kauban ba silang Kiyaw. So ikaw sir, ngalani mo sir? Ikaw nay, ngalani mo nay? Asa mo kasimbahan? Katoliko. So wain si pili mo nga mo makapaambit kag pulong sa Ginoo. So before ta magpadayon, mag-apre sa tatong iduko atong ulo, pinga tumata magamputa. Ginoong Dios, salamat karon sa kabuntagon, salamat Ginoo sa pribilehiyo nga maka-share sa imuang pulong labi na Ginoo sa kaluwasan sa kalag. Ikaw prayon magapanalangin, tagamig kaalam nga masabta namo Ginoo, ikaw prayon proteksyon o ikaw prayon magabadlong sa tanang trabaho sa kaway. Gamita ko may mong instrumento sa pag-share Ginoo. Dalaygon ka to ginamong tanan in Christ we pray. Amen. So nalang ko yung pipila ka mga bersikulo nga akong i-share dinyo. Kini nga pag-share nako, no? Ang ako ang itudloan ni si Jesus Christ ta gyud maoy pamagi sa gitawag kaluwasan, no, sa tuang kalag. So ang una gingon pa ang Hebrehanon bersikulo 9 bersikulo 27 gingon diya kay ang tanan gitakda na nga mamatay sa makausa apan human niini ang paghukom. So wala ko ming ani sa inyo aron nga hadlokon ta sa gitawag kamatayon kay bilang kita nga tao usahay pag magkadungog tawag kamatayon mahadlok man ta, no, kay labi na kung natay mga tinguha, mga pangandoy. Pero gusto sa Ginoo ba nga masabtan nato bilang mga tao aning kalibutana nga kining kamatayon wa gini siya gipili, no, masin unsa ang kahimtang sa tao, mabatanon, matiguang, naay sakit ug sa wala, pwede yun takwaon sa gitawag kamatayon. So, ang tinguha sa Ginoo ba nga kanang masabtan nato ang gitawag kaluwasan. Ang kaning gitawag kaluwasan sa tuang kalag nga dili unta malaglag sa kalayo sa impierno. So, pananglit ba, no, kung makapangutana ka sa imuang kagalingon, kung pananglit kung kuhaon ta sa gitawag nga kamatayon lawas nun, simo bang kabahin, ikaw ba makasigurado nga ang imuang kalag langit mo pauli? Simo kang kabahin niya kung pananglit ba,
no, mabuta ng punto sa gitawag kamatayon. Simo kang kabahin, ikaw ba makasigurado imong kalag langit mo pa uli or dili pa? Di pa kasigurado. Ikaw nay. Simo kabahin nay, makasigurado ka or dili pa pod? Sigurado mga libat tignan. Sigurado, no? So siguro kamo pod no kung nakapaminaw mo. So padayon ta usahay mo moabot sa tuang hunaw nagkasing-kasing nga kana bang makaingon ta nga murag dili kasigurado kay naa kay rason ngano ug ingon ang Biblia sa Roma 3:23 kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. So kumingon ta og sala, no, tanan tang tawo sa kalibutan makasala gyud. Ako pastor, inyo pong pari makasala, kamo pod nga bilang membro makasala. No, mo uyon gitana ang kitang tawo makasala gyud. Wala gyoy matarong nga tawo atubangan sa Ginoo. Ikaduha nga rason gingon ang Roma 6:23 kay ang bayad sa sala kamatayon. Muna usa ka rason o siguro makapangutana ka ba nganong namatay matong bataan no nga piskay man to. Di ba usahay makadungog ta sa silingan organic sa pamilya nga namatay nga natulog, namatay nga nadisgrasya, namatay nga walay balatian. Pero ang tinuod niya na sumala sa Biblia kay ang bayad sa sala kamatayon. Og ang kining gitawag nga sala daghang pamaagi nga atong gibuhat. Kini atong mata, huna-huna, inistoryahan, binuhatan og kasing-kasing. So timani, kini ang atong kalag, mao kini siya tinuod nga ikaw ako. Mao ni siya mubati og sakit. Like for example, naay kalayo nga naglungag ka. Kung ikaw mapasok sa kalayo, dili ang imong lawas ang mubati og sakit. Kanang imong kalag. Kay sa lawas nato tulo man ta ka parte, lawas, kalag ug espiritu. So kining kalag, pag mamatay ang lawas, mubulag kini ang kalag. Muna kabantay ta nang patay nga lawas, ibutang sa lungon, di na siya kabati og sakit, di na ka istorya. So ilubong sa sementeryo, pila ka bulan mahimo na siya nga bog. Kani ang atong kalag manggod, sumana sa Biblia, human sa kamatayon, hukman ang atong kalag. So ang atong kalag matubang sa Ginoo, og duha lang pod ang pwedeng kapulian sa atong kalag, langit gyud og impierno. So ang pangutana karon kung ang tawo nga wala nakadawat ni Jesus Christ, nga iya ang manuluwas sa iyang kalag, ang kalag niya impierno hunon gyud. Ingon siguro ta pastor, ang akong sala gamay raman. Dili man ko pareha sa uban nga sala nga dagko kayo. Ug ingon ang Biblia sa Pinadayag 21:8, ang mga mahadlokon, ang dili matinuohon, ang mga muno, mga bigaon, ang mamatay tawo, ang nagsimbag Diyos ug ang tanang mga bakakon. No, so atubangan sa Ginoo, unsa man ang imong sala, pareha ang pananaw sa Ginoo. Okay, so muna ang tawo nanghinanglan siya og kaluwasan. Kay kung ang tawo wala naluwas, wala siya nakadawat sa kaluwasan, iyang kalag impierno hunon gyud. Timani ang kalag mingon ta nga ang tawo karon kusog man kay magyaga-yaga. No, dagan man kayong magbinuang. Pero kuwas ang atong kalag may impierno na, di na ta makaingon makabinuang. No, di na ta kayaga-yaga. Kay siguro kung ikaw nagtuo kag impierno, gingon gani ang Marcos 9:44 ngadto sa 48 nga kining ang impierno na ay ulod nga di mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Halimbawa, kamo naglungag mo. Pila ka oras ana o maabtan bagag oras na magbaga, mamatay na ang kalayo. So sa kalayo sa impierno dili mapatay ang kalayo. No? Dili magsigira og dilaab. So kung ang imong kalag na sa kalayo sa impierno, masin pa unsa nga tong simbahan, unsay imo ang standard, unsay imong posisyon sa kalibutan, may impierno gyud ang tao ug magantos. Munang gingon ang Biblia sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Muna nga si Kristo sa kadlaw, siya ang naghimo og pamaagi, siya ang gitawag nga dalan, no? Siya ang dalan para ang imong kalag dili malaglag sa kalayo sa impierno ug mopauli sa langit. Muna ang 1 Corinthians 15, siya ang gospel, no? Siya namatay, ginalubong, dayon nabanhaw, sumala sa kasulatan. So tinuod to nga kato si Kristo ra gyud ang pamaagi para ang imong kalag makalingkawas sa kalayo sa impierno. So paunsaon man. Okay, paunsaon man imo nga maangkunan ang kaluwasan. Kinahanglan nga imo siyang madawat.
O, madawat nimo si Kristo, kay nga naman si Kristo man ang naghatag og kinabuhing dayon. Last nga bersikulo gingon ang Roma 10:13, gingon diha kay bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas gyud. Okay, so ang kani nga pagtawag ha, kani atong sinner's prayer, mo ni siya pag-imbitar ni Kristo diya sa imong kasing-kasing. So ngano nga kinasing-kasing man jud pastor nga pag-ampo. Kay dili man tanan nga nag-ampo tinuod. O naagani ang uban magbinuang ra, magyaga-yaga. So kinahanglan ang imong pag-ampo tinuod kay ano man ang Ginoo naka baluman. Nakabalo siya sa imo ang hunahunang kasing-kasing. So ang pangutana karon, gusto ba ninyong dawaton si Kristo? Sulod sa imong kasing-kasing imo ang manuluwas sa imong kalag? Oo, salamat no. So before ta magapadayon, hangyon sa mukadyot no, atong idoko ang atong ulo ug ipiyong ang atong mga mata. So magapungko lang mo no. Magapray ta. Ginoong Dios, salamat sa kabuntagon, salamat ani nga panimalay nga adunay panahon nga nihatag sila og higayon gyud sa pagpaminaw sa imong pulong og kini Ginoong Dios dili kini sulagma, dili kini tsamba, kun dili mo kini plano sa imo ang sa ila ang kinabuhi Ginoong Dios nga makabaton sila kaluwasan. Kamo karon nagduko sa inyong ulo, nagapiyong sa inyong mata. Inyo bang nasabtan nga sumala sa Biblia nga tanantang tao sa kalibutan mga matay manggidta, musugot tag sa madili, ang kamatayon moabot ug mabot gyud. Pero naabas nimo ang pangandoy, naabas nimo ang tinguha nga kung kwaon manggaling taning kamatayon, ang atong kalag dili magantos sa kalayo sa impierno. Pangandoy ba nimo nga usa ka adlaw nga magkuyog ka sa Ginoo, dili mo sakit ang imong kalag sa impierno? Gusto ba nimo sa langit? Kung gusto ka sa langit, kini nga pag-ampo, usa kini ka pamaagi nga maistorya nimo ang Ginoo o pinagi sa pag-ampo kinasing-kasing imong pasudlon si Kristo. Kay si Kristo karon nagtuktok siya sa kasing-kasing gunahuna. No, so kung gusto kang modawat ni Kristo, sunod og sabat ning gamay nga pag-ampo nga isip ikaw nag-ampo diya sa Ginoo. Ayaw ka ulaw, walay mawala nimo, walay bayad, wala kay gansi. Kung nagtuo man galing ka sa Ginoo, kung nagsalig man ka sa Ginoo, dili ka gansiyon sa Ginoo once nga dawaton nimo siya, makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Magampo ta, iduko imong ulo, ipiyong imong mata, magampo ta. Sunod ka ani ha, magampo ta. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan na akong mga sala. Tuuhan ako nga ikaw lamang ang makaluwas sa akong kalag ug wala nay lain. Ginoong Hesus, ako kang imbitahan, ako kang dawaton, sulod sa akong kasing-kasing nga akong personal ug manluluwas sa akong kalag. Salamat sa kaluwasan nga akong nadawat karon. Tabangi ko nga mga lagad diya nimo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. So before ko mo close ani, nalang ko sa bersikulo nga akong ikabili ninyo. Sama sa akong ingon nga kung nag-ampo ka tinud-anay, nag-ampo ka, nagdawat ka sa Ginoo, wala gyud mawala nimo, no? So gingon ang Juan 1:12, apan sa kadaghan nga midawat kaniya, gitagaan og kagahom nga mahimong anak sa Dios, bisan ngadto nga nagtuo sa iyang ngalan. So kung gidawat nimo si Kristo karon nga adlaw, ang saad sa Ginoo gitagaan na kaniya nga mahimong anak, no? But pasabot tanan tang tawo sa kalibutan dili man ta anak sa Ginoo. No, gikan ta sa yuta, muna ang lawas mubalik sa yuta. Pero kung gidawat mo si Kristo karon, sama na si mong anak, no? Kung imong anak, pila ka buk anak nimo ya? 8. Okay, so sa 8 ka buk anak nimo, nagyo anak nga makasala, no? Kung makasala man ang imong 8 ka anak ya, anak pa nimo sila dili na. Anak lang gyapon. So kung anak na ka sa Ginoo ya, nay, kung nagdawat mo sa Ginoo uban sa inyong mga anak, kung anak na ka sa Ginoo ha, kung makasala ka sa Ginoo, anak pa kanya dili na. Anak lang gyapon, no? So ang pag-anak ti man dili maputol ang relasyon. No, dili mawala ang relasyon sa pagkaanak. So dili na hinungdan nga magpakasalaan lang pod kay bunalan po ta sa Ginoo. No? Pero ang kaluwasan dili gyud siya mawala. So nakuha ba ninyo? Nasabtan na ba nato? Usa gyud nga apelyido? Indong. Okay, so salamat no nga family Indong nga naamoy kasing-kasing no nga maminaw sa pulong sa Ginoo. So before ko mag-closing prayer, okay bata mo nga maimbitahan unya naami evangelistic unya ba diya sa ilang kanining. Oh, kanang Kiyaw. Kiyaw ba na siya no? Kiyaw. Gining Kiyaw. Oh, Kiyaw.
So okay ra ninyo maka-imbitar mi ninyo alas 12:30 kay di po mi maglangay dire mo adto po mi sa sentro. Kay ang amuang hunona ba say mag-ulan ba? Kay tabok ra man gud mi suba. Kay di man magyantong simento dito. Oh. So okay ra ni mga maimbitahan ta mo. Balikan lang ta mo niya dire mga alas 12 kapin. Pag umanog pa niyo to ninyo. Kana inyong mga kuan, mga anak niyo. So usa ni si ka pamaagi no nga ang inyong anak matabangan namo pinagi sa pagtudlo no sa pulong sa Ginoo. So naraman siguro mi sa kanan paguman amo ra pud mong ihatod. No? Katong sakanan nga puti ganina nga nangita og isda dire. Kay amo na tunggan bratog bato isda dire. Wala man sumoto imo hatod unya sa kuan. So okay ra ana may pangutana? Wala ra. So magka-pray ta tuyod ko atong ulo. Pinatumata Ginoong Dios, salamat sa kadaugan sa pag-share nako sa imong pulong. Tabangi sila nga masabtan gid nila ang kaluwasan og ikaw pre magapanalangin nila. Sila ang kinabuhi, imos lang proteksyonan og may unya Ginoong Dios maka adto sila sa simbahan, makapaminaw sila sa imong pulong. Aron Ginoong Dios nga more pa nga ilang masinati ang imuang plano silang kinabuhi Ginoo. I-bless sila once again, financial, material, and spiritual Ginoo. Ikaw sad patayon nga proteksyon, badlong nga ang tanang trabaho sa kaway. Dalaygon ka in Christ name we pray. Amen. So salamat kayo ha.